Bu bareng aspal sih Bu. Misti Al-Fatihah. 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 Loh. Lebih tato. Anyar. Anyar. Samsudin tatuan. Apa ora bahaya nih ini? Anyar berarti. Samsudin tatuan itu. Ternyata Gus Samsudin bertato. Tapi sing nato anakku aku cek turu ditato. Ditemplai jajanan ini cah cilik. Amit guys, ternyata Gus Samsudin tatuan. Preman guys. Nah, tak tutupi sih nang. Mafia sholawat. Mangeko apa? Tatoan wong wedok wedi. Malah saklek kok. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kau karo bojomu piye? Ambiar. Sing banter to. Ora dadi. Golekne apa? Bahaya iki. Mantap. Oh, tenan. Salah edan. Koi. Koi. Kami bukan duit jangan kita Bu. Al-Fatihah. Iki sing lara dodone to. Layut. Dodone. Pinjolan. Stadium piro? Enggak tahu. Al-Fatihah. Ini kadang pulih, bed pulih. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayo, sapa neh sing arep milu arani dukun? Balikin. Milu gin. Tapi kok disantet ora? Hah? Santet gua ning kali lah ya wis ta. Wah, Sing ngiri to Pak Toko. wedhuse piye? Mosok karo aku sik wedi. Karo aku lho, tak kancani. Aman wis ora. Duwe pondasi kene. Ora apa-apa. Letak gua ning kali. Ya toh? Tinggal mulai. Tenan arep melu apa ora? Melu. Al-Fatihah. Taman wis rida, Bu. Wis rida bojomu. Kok ora disantet lho.
pelan pelan pelan. Eko wong sendiri eko. Dia kok. Karena ikut di kate. Iki ya Eko. Aku ya Eko. Ragil ya Eko. Dengan eko ya komedan. Dengar wedoan. Kemarin. Henti Muhammad loh jenengmu. Mangga eko. Dengan Muhammad. Kau takkan jalan. Tambah ra genak. Karepmu dhewe kok piye to kok? Al-Fatihah. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Ya Muhammad Ya Allah. Ya Allah. Ya Rasulullah. Ya Sultanu Aulia Pak Abdul Qadir Jailani Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sultanu Aulia Sa Abdul Qadir Jailani Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada
salli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Suara masnya mana? Suara masnya orang anu.